भगवान कहते दुखालयम अशाश्वतम अचित्यम अनित्यम लोकम। अर्जुन तू जो ये दुनिया देखुचु यार सेकेंड ना हूँ दुखालय। मुझे नामकरण करदेली अर्जुन शुणु जो जगार खाଇବା ପିଇବା ମିଳେ ଭୋଜନ ମିଳେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭୋଜନାଳୟ। ଆମର ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ'ଣ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟା ମିଳେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଥିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଦୁଃଖାଳୟ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦୁଃଖାଳୟ। जय श्री कृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। भक्तगण सांग माने माताजी प्रभुजी केमिति अछंती आपण माने। 4.5 कोटी ओडिया भितरे जन्म हेई जदि ए ज्ञान को आपण जानी पाइले नहीं, समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषदर निचोड़ होची श्रीमद् भगवत गीता। भगवान जानिथिले कलिजुगरे लोक बहुत बहाना मारिबे, बहुत बहाना मारिबे, कहिबे आम पाखरे समय नहीं, भगवान पाई समय नहीं। भगवान आमे मानुचु आपण आमर सबु किछि, किंतु केबे जीवन रे याकु प्रयोग करिबुनी, उपयोग करिबुनी। आपण आमर निजर हेई पारंती किंतु आपणक पाई आम पाखरे समय नहीं। जगन्नाथ आपण आमर सबु किछि हेई पारंती किंतु संपूर्ण समय आमे आपणकु देई पारिबुनी। जगन्नाथ जानी जिनस तेणुक से कलिजुगे बहुत रिलैक्सेशन देदेले, बहुत रिलैक्सेशन। आज्ञा सेमती तो अनंत वेद शास्त्र पुराण अच्छी किंतु केवल ये कलिजुग भगवान 6% 100% जदि समस्त वेद शास्त्र पुराण को रखा जाए कलिजुगे केवल 6%। एंड लेट मी क्लैरिफाई एग्जैक्टली द परसेंटेज इज 5.76। 5.78% ही वेदशास्त्र पुराण कलिजुगे आम देखिपर। आपण जो देखुंत टोटाल 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद ये सबू हूँ 5.78% भितर जाए, 5.78% भितर ही जाए। ताकू मु टोटाली करके 6% कहीदी, 6% कहीदी कि 6% भी अधिका आज्ञा। एतिकी भी आपण पढ़ी कि आमे पढ़ी हजम करें बोली जगन्नाथ केते कृपालु, कृष्ण केते कृपालु, राम केते कृपालु, महाप्रभु श्री नृसिंहनाथ केते कृपालु। कौन कहले एते भी तोर पढ़ा दरकार नहीं, केवल 700 श्लोक, कौन केवल 700 श्लोक पढ़ू जीवन लगेबू श्रीमद् भगवत गीता ने। से भी आमर हजम आम कर पाइले। तेणुक भगवान 4 श्लोकी भगवत गीता करदे। 4टा श्लोक मन रखिबू, केवल 4टा श्लोक भगवत गीतार मन रखिबू, भगवत गीता पूरा बुझीबू। लोक तथा बुझी पाइले। भगवान कहले 3 श्लोकी भगवत गीता अच्छी, से भितर अच्छी 3 श्लोकी, आकु मन रख। लोक कहले ना हम ना, एति आम हजम करें। भगवान कहले 2 श्लोकी भगवत गीता अच्छी, मन रख। लोक कहले ना ये भी हम ना। भगवान कहले 1 श्लोकी भगवत गीता अच्छी, ताकू तो मन रख। हो पारे ताको भी किंतु जेतिकी लोक देखुवे कई जड़े कहीदेवे 1 श्लोकी भगवत गीता कौन मु मानिजी, कई जड़े कहीपर। आज्ञा ये हूँ आम जगन्नाथ को पूजा कर गोईठा मार्च। जगन्नाथ को मानिया माने कौन आज्ञा? जगन्नाथ को मानिबा माने कौन? जगन्नाथ को मानिबार अर्थ हेउची सी जहाँ कहउचंती ताकू मानिबा, जगन्नाथ कथा को मानिबा। मु मो पिता को मानुची, मु मो माता को मानुची, अर्थ कौन? मो पिता माता जहाँ कहउचंती से कथा को मानुची, आ तांको मानिबार अर्थ कौन? जगन्नाथ तो अछंती थिले रहिबे, से मानिबार आम लाभ कौन? किछि लाभ ना। आमे भी अछंती, आमे थिले आमे रहिबे, कहीं आमे शरीर नुहंती, आमे होचंती आत्मा, आमे तांकरी अंश, आमे अज, आमे अजन्मा। सीए जेमिति अजन्मा आमे सेमिति अजन्मा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जेमिति अजन्मा आमे तांकरी अंश, तेणुक तांको गुण आम भितर रहिबो। आमे अजन्मा, सीए थिले अछंती रहिबे, आमे थिले आमे अछंती रहिबा, किछि टेंशन नहीं। ये जिनस जानिक लाभ कौन? तांको कथा कौन मानिबा दरकार। आमे सी कौन कहउचंती ताकू मानिबा दरकार। कई मानुचंती ना? कहिबे आज्ञा 1 श्लोकी भगवत गीता कौन? जदि सतरे गोटी बापर पुओ होइथिबे आपण 1 श्लोकी भगवत गीता कौन कहारी को न पचारिकी निजे मते कहिबे कमेंट बॉक्स रे। मु मानि जीवी आज्ञा केते भक्त आपण माने।
ଏବେ ଅସଲି କଥାଟି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ କହୁଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ, ଥମ୍ବନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଏଇଠି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ, ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସେ ଖୁସିରେ ଅଛି, ସତରେ ଏଇଆ ଭାବୁଛି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପାଗଳ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ପାଗଳ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଦେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଲାଗେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଲାଗେ, ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖାଲୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍ ଅଚିତ୍ୟମ୍ ଅନିତ୍ୟମ୍ ଲୋକମ୍। ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛୁ, ୟାର ସେକେଣ୍ଡ ନାଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ। ମୁଁ ଆଜି ନାମକରଣ କରିଦେଲି ଅର୍ଜୁନ, ଶୁଣୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ମିଳେ, ଭୋଜନ ମିଳେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭୋଜନାଳୟ। ଆମର ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ'ଣ? ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟା ମିଳେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଥିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଦୁଃଖାଳୟ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦୁଃଖାଳୟ, ଦୁଃଖାଲୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍ ଅନିତ୍ୟମ୍ ଅଚିତ୍ୟମ୍ ଲୋକମ୍। ଅର୍ଜୁନ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଦୁଃଖାଳୟ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବାଟା ଥୟ। ଆପଣ ଯଦି ପରିବା ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ବହି ମାଗିବେ, ସିଏ କହିବେ ତୋର ଉପର ମହଲା ଖାଲି ଅଛି କି ରେ ଛୁଆ, ଏ ଟୋକା, ତୋର ଉପର ମହଲା ଖାଲି ଅଛି କି? ତୁ ପରିବା ଦୋକାନରେ ଆସିକି ବହି ମାଗୁଛୁ, ତୁ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ମାଗୁଛୁ, ତୋର ବହି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଆସିକି ମାଗୁଛୁ। ଆମେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ? ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ବି ବହୁତ ଉପର ହୋଇଗଲା। ମଜା, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ମଜା, ସୁଖ, ସୁଖ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେ ସୁଖ ତୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖାଳୟରେ ମିଳିବ କି ଆମକୁ? ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜଣେ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ, ସେ ମାନିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ ବୋଲି, ତାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ସେ ନିଜେ ଯିବ, ସେ ନିଶାମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ମଦ ପିଇବନି। ଜଣେ ରୋଗୀ ଯଦି ଜାଣିଯାଏ ଯେ ମୋତେ ଏଇ ରୋଗଟା ହେଇଛି, ସେ ମାନିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଯିବ, ତାର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ରହିକି ସୁଖ ପାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଆଉ କିଏ? ତାର ରୋଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭବ ରୋଗ। ଏଇଟା ମୋର, ସେଇଟା ମୋର, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ପଇସା, ମୋ ଘର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭବ ରୋଗ। ଆମେ ରୋଗୀ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବା ସେତେ ଭଲ। ଆପଣ କହୁଛ ତୁ କାହିଁ ବଡ଼ର ବଡ଼ର ହେଉଛୁ, ତୋର ଫରକ କ'ଣ? ତୁ ବି ତ ଏଇଠି ଅଛୁ। ଫରକ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆକୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆଟି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ସେଇଆ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି ଯାହାହେଲେ ସୋଦାସୋଦି କରିଦେଇକି ଯିବେ କମେଣ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଏକଲା ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଠିକ୍ କହିଥିଲା ରେ ଛୁଆଟି, ସେ ଟୋକାଟି ଠିକ୍ କହିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି ଏଠି ଦୁଃଖ ଅଛି ଛୁଆ, ଇଏ ତୋ ଘର ନୁହଁ, ଏଠି କାହିଁକି ରହୁଛୁ? ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲ, ନିଜ ନୀଳାଦ୍ରି ଲୋକକୁ ଚାଲ, ନିଜ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀକୁ ଚାଲ, ନିଜ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାରାଜ। ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ସେ ଧୀରେ 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 ସାଧନା କରିକି ଗୁରୁକୁ ଧରିକି ଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବ, ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଶୋଇବ। ଇରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନା? ଇଏ ତ କୁକୁର ବିଲେଇ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୁକୁର ବିଲେଇ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ରହିଲା ତାହେଲେ? ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନମ୍ ଅନନ୍ୟ ଏତ ପଶୁ ବି ନରାଣ। ଯଦି ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା, ଶୋଇବା, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା, ଘର ବନେଇବା ରେ ତମେ ଯଦି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ମଣିଷ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି କହିଲେ ଗୀତାରେ, ଯଦି ଏଇଆ କରିବୁ ତୁ, ଆଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଆଉ ତୋ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ରହିଲା? ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଶୁ କି ମଣିଷ? ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପଶୁ ଜାଣିପାରିବନି, ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ସେସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଗ ଯୋନି। ଗୋଟିଏ କେବଳ ଯୋନି, ଗୋଟିଏ ବାଇପାସ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମଯୋନି, ମଣିଷର ଯୋନି। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମକୁ ମଣିଷର କପଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତି ଏ ଶରୀର ଏ କପଡ଼ାକୁ ଧରିଛି, ସେମିତି ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରକୁ ଧରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁନି। ଯଦି ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ଖୁସି ଢୁଣ୍ଡୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଖୁସି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ବାଲା ନା ଟିକେ, ତେଣୁ ପାଟିରୁ ହିନ୍ଦୀ ବାହାରି ପଡ଼େ। जब तक आप इस दुनिया में खुशी ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, मज़ा ढूंढ रहे हैं, तब तक आपको
भगवान नहीं मिल सकते। अर्थात जे पर्यंत आपण ए दुनिया रे खुशी खोजुचंती, मजा खोजुचंती, सुख खोजुचंती, आनंद खोजुचंती, लेखिकी रखंतु। आपण मुंड बाड़े बाड़े मंदिर में मरीजे आपन को जगन्नाथंकर जय भी मिल ना। ये कथा जगन्नाथ निजे कहते कहीं जगन्नाथ कहते ये दुख अच्छी आ तुम ये खुशी खोजुच ताने तुम गोटे मूर्ख आउ किए हम मुझे मिलबी कहीं मुझे आनंद मोर प्रति शब्द हूँ आनंद जमीती आज्ञा आपण ना हो कि लेखा ना कि अलग उइति सांगिया घर कि डाकुवे आपन को अलग ना दीटा हो गला किंतु लोक तो जड़े ना आपण जड़े टी आपण को डाक ना और लेखा ना सर्टिफिकेट ना अलग अलग थी ठीक से भाया आज्ञा एक्जाक्ट से भाया जगन्नाथंकर आउ गोटे ना हूँ आनंद माने आम यदि जगन्नाथ को पाइबा ताहले आम आनंद को पाई परिबा। स्त्री दे पारिबनी आनंद से कपड़ा खोलिकी दो दे पारिबनी माता पिता जिते भल पातु दे पारिबेनी सांग पाखरे जिते जाइए आपण पार्टी करंतु मौज मजलिस करंतु भोजी भात करंतु मद पियंतु सिगरेट टाणंतु ता सहित खुशी गप करंतु सी भी आपन को सुख दे पारिबनी कहीं समस्त भिखारी आज्ञा सी भी सुख खोजुची आपण भी सुख खोजुचंती भिखारी भिखारी को मागिले कौन मिलिबो किछि मिलिबनी। भिखारी यदि धनी लोक को मागे आ धनी लोक यदि कृपाळु हेइथिबो आ दुनिया सबुठ बड़ कृपाळु आ धनी लोक किए महाप्रभु जगन्नाथ सी ही दे पारिबे आ किए दे पारिबो। आ जदि वर्तमान पर्यंत आप बुझी पारना कहते मु भारी सुखरे अच्छी ताले आपन गोटे पागल किए हम। आज्ञा जय श्री कृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी।